Chers élèves, les élèves de la deuxième année, bonjour. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir la deuxième évaluation, deuxième semestre, production écrite. D'abord, on va voir les exercices que comporte cette évaluation. Bien. L'exercice 1, c'est un texte à trous. يعني عندك نص غتكملو بكلمات كيسمى نص دا حفر ثقب يعني املأ الفراغات نص دا فراغات. Texte à trous. Complète le texte suivant par les mots suivants. هنا كاين suivant. Donc complète le texte ci-dessous أسفله par les mots suivants. الكلمات الآتية. Acte فصول. Public جمهور. Théâtre مسرح عنده معنيين. إما المكان عنده 3 معاني. المكان أو الجنس الأدبي المكتوب أو الجنس الملعوب يعني مسرحية ملعوبة سبيكتاكل عرض. Information معلومات نشوف مثلا deuxième exercice. Deuxième exercice, complète le tableau ci-dessous par les mots proposés. غتكمل هذا الطابلو الكلمات المقترحة بالعبارات المقترحة. العقدة حل العقدة مشهد العرض أو البداية الأحداث les péripéties يعني كتسمى la structure d'une pièce théâtre غترتبهم. Où est la première étape المرحلة الأولى la deuxième étape troisième étape dernière et quatrième et dernière étape. نشوفو troisième exercice. هذا كتسمى l'exercice d'appareillement c'est بسهم. Trouve la définition adéquate pour chaque terme proposé en reliant par une flèche. هنا عندك الكلمة معجم المسرح. هنا التعريف la didascalie la réplique le dramaturge la scène l'acte. هنا عندك تعاريف تعريف. l'exercice 4 هو اللي مهم يعني كتوريني اش عارف يعني خاصك تكتب داكشي اللي تعلمتيه في الدرس درس اللغه الجرامير الكومونيكاسيون الليكسيك الليكتور يعني خاصك توظفوه هنايا في لا برودكسيون كريت لان لا برودكسيون كريت واحد لاكتيفيتي كتوج لينا داكشي كاع كتستثمر فيها داكشي كاع اللي عرفتي كتجي في لا فان. دونك rédige une scène d'exposition en te basant sur les éléments classés dans le tableau ci-dessous. غتبدا ليا مشهد العرض بدايه المسرحيه ولكن انطلاقا من المعلومات اللي في الجدول. المكان الزمان الشخصيات الحكايه. المكان بوتيك دو فيتمون محل لبيع الألبسة الملابس. لو طون لا فاي دو العيد نهار اللي سبق العيد نهار اللي قبل العيد. لي بارون لي بيرسوناج père, mère, une mère, un père, les enfants, une fille, garçon, 2 enfants. بوتيكي مول الحانوت صاحب المحل. علاش كيتكلموا acheter des vêtements acheter des habits pour العيد بيا pour les enfants يعني ما تنساش ليا لي ديداسكالي بين قوسين ما تنساش دير واحد الشابو واحد الريزومي واحد الخيس الفوق كيكون شابو وما تنساش تبدا بالبيرسوناج ودير نقطتين عارضه دونك والكلام ديالو. اما لي ديداسكالي كنبداو بالبيرسوناج كنديرو بين قوسين ديداسكالي heureux malheureux 2 points. ديداسكالي اما احساس heureux malheureux اما action il cherche il sort il frappe à la porte واما décor un bureau à droite un chapeau sur la tête c'est comme ça oui. Donc غنشوفو دابا maintenant les réponses. On fait la correction maintenant. Le est un genre littéraire particulier. هو نوع أدبي متميز bien خاص عنده مميزات خاصة. Elle est caractérisée par une double communication. يميز ب كنقولوا تواصلين مختلفين double communication. bien. في نفس الوقت هو نص مكتوب يعني كنشري كتاب وكنقرا هذه المسرحية وفي نفس الوقت أيضا هو هو فن يلعب على الخشبة donc et qui est vu par un spectateur ويشاهد من طرف مشاهد الجمهور. Il est avant tout un spectacle هو قبل كل شيء هو عرض ولعب أدوار dans lequel des acteurs donnent vie aux personnages فيه الممثلون يعطون حياة للشخصيات. أنا الشخصيات فقط خيالية شكون كيعطيها الحياة هما لي زاكتور كيلعبوا الأدوار et agissent ويلعبون أمام قدام كيلعبوا. Un texte de théâtre se présente en donc نص مسرحي يحتوي على يتكون من تنقسم بدورها إلى مشاهد. تتكون هذه المشاهد من حوارات دي ديداسكالي كي ابورت. شنو الدور ديال ديداسكالي؟ كتعطينا اون فيو دو لا ميز اون سين تعطينا باش هدف اخراج المسرحيه. كنقول heureux malheureux il frappe à la porte souriant هادو ديداسكالي باش نخرجوا تساعدنا على اخراج مسرحي. باش غنبداو
هنا راه باينه لو يعني اسم مذكر، لو اكت هنا ما يمكنش، هذا جمع مذكر. لو بوبليك جمهور. لو تياتر يعني هادي وهادو مستبعدين، هذا فيمينه جمع لي. لو بوبليك الجمهور. لو تياتر. لو بوبليك est un genre littéraire. الجمهور هو جنس ادبي، ما يمكنش، يعني اش نكتبوا لو. دونك le théâtre. Le théâtre est un genre littéraire particulier et il est caractérisé par une double communication. يعني à la fois هو جنس أدبي مكتوب et à la fois حتى هو عرض، يعني يلعب على الخشبة. Oui, un art représente bien. Il est avant tout un spectacle dans lequel des acteurs donnent vie aux personnages et agissent. دائما كيلعبوا هاد الممثلين كيلعبوا نفس الشيء. واش un public ou bien un théâtre أمام جمهور. un public. Donc le public, c'est l'ensemble des personnes qui vont pour voir une pièce théâtrale. Le texte de théâtre se présente en اش كيتكون. عندنا المسرحيه هي الكبيره تتكون من فصول، وكل فصل يحتوي على مشاهد، والمشهد يحتوي على حوارات وديداسكالي. دونك اون اكت هو التقسيم الاساسي للمسرحيه. هاد لي ديداسكالي كيعطونا معلومات. des informations. des informations. Deuxième exercice. بنية المسرحية تتكون من 4 مراحل. 4 étapes. البداية، العقدة، الأحداث، عنصر الحل، bien النهاية. La première étape هي la scène d'exposition. la scène d'exposition في المسرح. أما في الرواية أو الحكاية كتسمى le début، bien الوضعية البدئية. l'état initial، bien la situation initiale، bien le début، bien la scène d'exposition. مشهد العرض. على سمينا مشهد العرض؟ كنتكلموا على البيرسوناج، كنتكلموا على لو ليو، كنتكلموا على العلاقات، بداية الحكاية، تو سو باس بيان، ما كاين حتى شي مشكل. هي غالبا كتكون المشهد، غالبا المشهد الأول أو الثاني، غالبا المشهد جينيرالمون لا بروميير سين. دوزيام ايتاب كيجي واحد الحدث كيكسر الهدوء كيسمى المشكل أو العقدة. لو نو بيان لو بروبليم. بعد المشكل كيجونا احداث باش نحلوا المشكل كيتسموا لي بيريبيسي بيان لي زاكسيون. لي بيريبيسي حتى في لو كونت حتى في الروايه راه هادشي كاين. بيريبيسي بيان لي زاكسيون بيان لي الاحداث هما نتائج المشكل، او باش كندير لي زاكسيون اللي كندير كو جو بوز بور ريزودر لو بروبليم. النهايه راه باينه هو حل العقده او الحل، النهايه لا فان. Le dénouement. Pardon. Nouer عقدة. dénouer حل العقدة. آخر تمرين كيتسمى exercice d'appareillement. donc هو التقسيم الكبير لمسرحية. هو القسم الكبير لمسرحية. هي إشارة سينيك تعطينا معلومات أساسية للقارئ باش يفهم القارئ. مثلا ملي كيكون الجمهور قدام الشخصيات في لاسين يعني راه يفهم داكشي، حركات راه باينين قدامه. اما الا كان غيقرا الكتاب ضروري خاصنا نعطيه ديداسكالي بحال كيحس هاد الشخصيه، شنو هو لي زاكسيون اللي دار، شنو هو الديكور. اما الانسان اللي حاضر قدام الخشبه راه بكلشي كيبان ليه. دونك réponse d'un personnage à un autre. جواب شخصيه لشخص آخر، هو كلام الشخصية. بيان. كاتب. الكاتب الذي يكتب المسرحيات. والقسم الصغير، التقسيم الصغير للمسرحية. دونك ديداسكالي. دونك لا ديداسكالي c'est une indication cynique بين قوسين heureux malheureux. la réplique هي c'est une réponse dramaturge c'est كاتب c'est l'auteur. La scène, c'est la petite subdivision. L'acte هو تقسيم الكبير. دابا غنمشيو نعطيكم فقط اكزومبل ديال واحد المشهد كنتكلموا على لاشا دي فيتمون، شراء ملابس العيد. غنمشيو دابا لا كوريكسيون. عطيتكم فقط اكزومبل ديالي انا، نتوما يمكن تكتبوا اللي بغيتو. دونك lieu boutique de vêtements, temps la veille de l'Eid, personnage parent enfant boutiquier, l'intrigue acheter des habits, bien négocier. ملي بغيتي تشري كتشطر négocier les prix الثمن، يعني كتفاوض معاه. bien
بالنسبة للا برودكسيون كريت غالبا لي زيليف بزاف منهم لا ماجوريتي دي زيليف كيخلوا ورقة خاوية كيلقاو ان غران بروبليم اون ايكريفون. دونك مشاكل في لا برودكسيون ايكريت. انا فقط اكزومبل ديالي هذا شابو سي اون لونغ ديداسكالي. La veille de l'Eid, la veille de la fête, l'Eid, le père Rachid, sa femme Zineb et leurs enfants Samir et Amel sont sortis pour acheter des habits. Donc, l'Ab Rachid, l'Oum Zineb et أولادهم Samir et Amel خرجوا. Passé composé, يعني في الماضي. Sont sortis pour acheter des habits. خرجوا باش يشروا ملابس. Ils s'arrêtent devant une grande boutique lumineuse. توقفوا أمام محل كبير مضاء، يعني محل كيأتير لي كليون. اي واحد داز كيأتيريه. كنلعبوا على لو ديكور لو ديكور. دونك لي بيرسوناج شحال عندنا شحال من شخص؟ عندنا 5 شخصيات. عندنا لو بير لا مير سمير اي امال. عاد لو بوتيكي توس يعني كاملين. ملي كتدخل لشي محل كتحيموا له كتقول السلام عليكم. ils y entrent contents. ils entrent دخلوا فرحين. هاد إيكغي كتعوض البوتيك. دخلوا إلى المحل فرحين. بونجور مسيو. السلام عليكم سيدي. صباح الخير. بوتيكي وهو يبتسم. غالبا البائع اللي بغيت اون فوا كيدخل عند الكليون خصو يبتسم ليه باش ما يجري عليه. سوريون. بونجور بيانفوني. صباح الخير مرحبا بكم. بيانفوني. زينب. ها سمير كو شوازيغاتو. يعني ناداته النداء. ها سمير كو شوازيغاتو. ها سمير اش كتختار نتايا؟ اش غادي تختار؟ سمير les yeux fixés sur un pantalon délavé. عيناه مركزتان على سروال محكوك délavé. السراول المحكوكين جين. Je veux ce pantalon. Il est chouette. بغيت انا هاد السروال رائع. Il est extraordinaire. extraordinaire. رشيد الاب دابا تكلم مع منتو. Et toi امال. Et toi امال. هذا حرف النداء. toi امال. Donc le prénom et le pronom. Et toi امال. Que veux-tu? اش بغيتي انتي؟ Qu'est-ce que tu vas choisir? اش غتختاري؟ امال غافي سعيده فرحه. C'est cette jupe grona que je préfère. انا بغيت هاد الصايه الجرونا que je préfère. Je préfère cette jupe. Boutiquier il montre les habits aux parents pour les examiner. يعني جبد ليهم داكشي من الميكات باش يفحصوا باش يعاينوا هاد الحوايج واش مزيانين الكاليتي ديالهم. غالبا البوتيكي كنقولوا يمدحوا سلعته. كيقول لك راه خصيصا داروها الناس ليك راه غتجي معاك. وي نو فيتمون سون دو بون كاليتي. ملابسنا عندهم جوده عاليه. لي كوتور سون بيان فيت. الخياطه مزيانه. شوف الخياطه كي دايره. لي كوتور سون بيان فيت. ils sont bien cousus هاد لي فيتمون. لي بارون اسيي لي. قبل ما تشري اي حوايج كتقيسهم. قالت لهم يلا قيسوهم. اسيي لي. الاباء كيتكلموا مع امال اي سامي. اسيي لي. ils paraissent très beaux. هاد الحوايج جوج كيبداو بانهم جميع رائعين. combien coûte-t-il؟ شحال الثمن ديالهم اسيدي؟ combien coûte-t-il؟ combien le pantalon et la jupe coûtent-ils؟ بوتيكي 500 درهم. 500 درهم. 500 درهم. زينب vous exagérez. انت تبالغ مسيو. baissez un peu. راك غليتي علينا بزاف. نقص شويه. بوتيكي وهو يبتسم سوريون. pour vous c'est à 300 درهم. بالنسبه لكم نتوما بنتو ليا ولاد الناس نقص لكم 200 درهم. 300 درهم. tous merci monsieur. merci monsieur. نقدر نقول مثلا ملي قيسوا الدري والدريه الحوايج غيقول لهم ملي كتقيس حاجه وكتجي معاك كنقولوا وي ça te va très bien. جات معاك. ça te va très bien. ce pantalon te va très bien. il te sied à merveille. غنكتبها لكم. il te sied à merveille. دونك الا قيستي سي سروال وجا معاك اش غتقول لك امك؟ واو ce pantalon te va très bien. ce pantalon هاد السروال te va هي جا معاك مزيان. tu vas très bien. cette جلابه te va très bien. ou bien كنقولوا واو ce pantalon te sied à merveille. ce pantalon te sied à merveille. الى هنا كنتهي الفيديو. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا. الى اللقاء في جديد ان شاء الله.